Oh, 1! Ayun! Okay, ready? 4, 3, 2, ayan! Hindi na kayo nakukuha. 4, 3, 2, ayan! Ayan, simple lang. Diba? Pero wala pa 20 pesos na binibigay. Oh. Ilalagay. Okay, ready? Machel. 5, 4, 3, 2, 1. Atras! Ayan na! Ayan na! Uy! Kanina pa! Ang bari naman. Okay. Ready? 5, 4, 3, 2. Oh, diba? Oh. Diba? Simple lang yun, no? 50 agad. Oh, 50. Okay, next. O, pakibigyan na po yung kaldero. Itakap yung kaldero. Hindi po yan. Nakalista. Okay. Oh.